Bonjour, bonsoir, une fois de plus, inadepende na saa yenyewe unanipata unasikia kipindi yetu. Kama ni mchana, bonjour, kama ni usiku, bonsoir. Na wasalimu watu wote ambao wanatupenda kwenye kipindi yenu ya La Passion de mon pays. Tunasalimia mandugu zetu kutoka Lubumbashi, tunasalimia ndugu zetu kutoka Goma, Bukavu, Kisangani. Tunasalimia wandugu zetu ambao wamenipigia message na Australia, tunasema asante sana, tumepatia message zenu. Tumepokea pia message kutoka Uganda, asante sana, tumeyapata vizuri, mnatufuata, kumbe mnatufuata, asante sana. Wiki hii niliwaahidi nikakwambia ni wiki ya kuleta wageni wazalendo ambao wanapenda nchi yao Kongo. Kwa siku ya leo tuko na mgeni wetu ambaye anaitwa John Sapi, mzalendo halisi. Amekuja kujieleza, kufafanulia mawazo aliyo naye kwa ajili ya nchi yake Republique Democratique du Congo. Ndugu yetu John Sapi, karibu sana. Asante sana, nimekaribia. Asante sana. Wacha niwajulishe kwanza, mtu ambaye tuko naye mbele yenu ni mgeni wa heshima wa kipindi yetu La Passion de mon pays RDC. Nilikuahidi kwamba tutakuwa na wageni wiki hii, na mmoja wa wageni wa maana sana ambao watatuelezea mawazo walio nayo mazuri kwa ajili ya nchi yetu ni yeye John Sapi. Tuko naye hapa. John Sapi ni nani? Kabla sijakwambia yeye, kabla hajaongea, wacha ni introduce kwake, umjue ni nani huyu mtu. John Sapi ni membre cadre ya UDPS, anasimamia selile, ni president ya selile Madimba section Mbinza, Bumba Kisangani, Bumba Kinshasa plutôt, katika mji mkuu wa Kinshasa. Hiyo section ya Binza, yeye ndio president ya hiyo selile ya Madimba, ni kadre mkubwa wa UDPS. Ndio sababu yetu kubwa tunafaa kumleta akuje hapa atuelezee mipangilio gani UDPS imetuangusha ama imetuinua ama kivipi. John Sapi ni kandida, alikuwa kandida député national mu territoire ya Fizi. Tayari kama mnasikia territoire ya Fizi, manake ni ressortissant ya ile territoire. Kwa hivyo ni mtu mwenye ana maîtriser mzuri politique ya Est, spesialement na Sud Kivu, na ya Kinshasa mahali anasimamia selile ya UDPS. John Sapi ni nani tena? Mzee wa kazi, mzee wa zamani. John Sapi ni fondateur ya Orchestre Les Messagers du Christ, orchestre ya gospel ambayo ilianza vers les années 80. Donc ni kuambia ni mtu mkubwa, sio wa leo, ni mtu wa zamani, vile yeye mwenyewe anasemaka ni wa zamani. John Sapi en plus comme métier ni manager développeur. Ukitaka makazi aifafanue vizuri, yeye anaweza kupanua kazi ya mtu vizuri, kwa sababu anajua management na development. Asante sana John Sapi. Nafikiri biografia yako yote nimeambia mashabiki wetu na wa telespectateurs wetu. Habari yako John? Mzuri sana, naendelea, Mungu anasaidia, nashukuru Mungu. Ndio mara kwanza unafika kwenye kipindi yetu, sijui kama ulijua namna gani ama ulifanya vipi ama inakuaga aje? Kipindi hiki nakifataga. Nafikiri kila siku napataga link ya kipindi hiki na nakifataga. Ni kipindi ambacho nimefurahia. Sababu gani? Kwanza sababu unajua vipindi vingi ambavyo vinapitikana Kongo ni vipindi ambavyo vinafanyika kwa lugha ya Kifaransa na lugha ya Lingala.
na nilikuja kugundua ya kwamba si watu wengi ambao, zaidi sana watu wa ngambo ya Est ambao wanasikiaga vizuri Lingala na watu wa Est wengi hawako informe kabisa juu ya nchi yetu mara nyingi, sababu hawaipati, hawasikii vizuri lugha ya Lingala na Kifaransa. Na wakati watu wanawafanyia ile mission ambayo itakuwa inapitika kwa Kiswahili, hiyo pia itakuwa inawasaidia, na ndio maana nitawaomba ninyi kwa vipindi vyenu kwa kusaidia watu, msiwe mnaongeongea tu ubaya wa Kongo kama wakongolizi wengi ambao wapendagi nchi yao. Mkwe pia munaonyesha watu na kuambia vile Kongo inaendelea, sababu ni muhimu sana. Unajua unaongea hivyo sababu unajua nini ndio mnatawala kwa nchi sasa. Chama chenu ndio inatawala saizi. Ama unaongea hivyo sababu nini ndio mnatawala nchi, ndio tuongee tu uzuri. Kuna ubaya pia mingi nafanyika, tutakosa kuongea namna gani? Unajua kupenda nchi. Mtu ambaye anapenda nchi si yule mtu tu anatawala, si yule tu ako kwa utawala. Mema hata mtu wa opposition anapendaga nchi yake. Na wakati anaongea kitu opposition, kitu ambacho kiko kama opposant, anapashwa kuongea kitu ambacho kinaweza kusaidia kujenga, sababu un opposant ni mtu mwenye iko muhimu katika nchi, sababu anasaidia pouvoir kutokuderai, kutokwenda nje kabisa. Lakini anasaidia ili kuwakumbusha ya kwamba bado tuko na hamujafanya hiki. Si kuongeongea maneno kama vile naonaga Wakongole wengi wanaandikaga, anaenda tu kwa Facebook anaandika hiki kinchi ni kia kuuzisha hiki. Unaona ke mara nyingi wakati tunakuaga tunaongea ubaya wa Kongo, mara nyingi sisi wenyewe tunakuaga tunajifanyia contre campagne. Ndio maana tunafikaga nchi zingine watu wanatudharau. Wakati watu wanaona Kongole wanamuona kama mtu ambaye hana maana, si mtu ni nusu mtu. Sababu sisi wenyewe tunaandikaga vitu za ujinga kabisa kwa mtandao. Mimi naonaga Wakongole wengi hata hivi tuko na vita kwetu. Mara nyingi FRDC ikipigana ikipiga hautawaona wanaandika, na watu na waangaliaga sana. Wakati tunapigwa ndio unaona kila mtu anaenda kwenye mtandao kuandika, kila mtu anaenda ni kama anashangilia, tunakuwa ni kama tuko kwa uwanja wa football. Unaona? Alafu kuna kwa penalty, kila mtu anakuwa penalty sababu tunapigwa sie tunapigwa penalty tunakotea Kongo penalty. Hiyo ni ujinga, unaona? Na mara nyingi tunafanyaga hivyo sababu hatufurahi ama hatupendi tu ule president ambaye yuko, hatupendi ile parti politiki yenye inatawala. Unaona? Na hiyo ni ujinga mtupu. Hatutakikani kuwa hivyo. Wakati wa vita, wakati wa nini, inabidi sisi wa Kongole tukue na midomo ya kuongea vizuri kwa ajili ya Kongo yetu. Mimi nitawaomba sana mara nyingi wakati mtakuwa mnafanya maemission zenu Bwana Bofenda, mkue saa zingine munaonyesha uzuri. Acha niseme kitu before uendelee. Unaona hata kwenye mtandao mara nyingi ukiona Wakongolese ndio wanakuwa wanaandika Kinshasa la ville la plus sale du monde. Unaona? Lakini niliona, si je me trompe pas, ça doit être un Camerounais ou Nigerian hivi mwenye njo alianzaga kabisa kwanza kuonyesha Kinshasa vile iko mzuri. Haiko un Congolais. Ça doit être un Camerounais ama Nigeria hivi mwalianzaka kwanza kuonyesha Kinshasa gisi iko ya mzuri, mahotel za mzuri gisi. Et c'est vrai Kinshasa inakuwa mzuri,
iko na madefo yake so ma ville presque zote za Afrika, parce que ma ville zote za Afrika 90% zinafanana fanana. Batu musidanganyike, lakini ubasi wa Kongole tunafikiriaga ubaya wote ni Kongo na kila kitu kizuri kiko ailleurs. Esa ni namna mbaya ya kufikiria. Tunashukuru sana kwa ushauri wako. Wakongole, mnajua mpende nchi yenu, msio mnaonyesha tu ubaya ya nchi yenu. Nchi yenu na mambo mazuri ambao ba étranger banaenvie. Ushauri wa mzee wa kazi anakuambia hivyo. John Sapia, hata nikwambia nini, kwa utawala wenu UDPS umechukua pouvoir, ça fait 5 ans. Felix alichukua pouvoir, tunajua manjia mingi amefanya, ilikuwa njia ya coalition FCC kashe, mambo mingi sana ikapita pita pale. Ile mandake ya kwanza kulikuwa msukosuko mingi sana, lakini sasa sahihi pia amepita. Mumanda yake ya kwanza kuna malalamishi mingi sana ambao population iliona kwamba Felix angefaa kurekebisha ama vinamshinda. Pourquoi Felix Tshisekedi, president ya République démocratique du Congo, muko satisfait vile mnapeleka nchi? Unajua ndugu Bofenda, malalamishi haiwezi kukosa kwa wanadamu. Kama hiyo la malalamishi haiko, hatuko tena wanadamu. Malalamishi haiwezi kukosa. Na unajua hata kama tukiongea kuhusu maeta zile ambazo zinaendelea kama vile Etats-Unis d'Amerique, kwa nini yule ambaye anakuwa anaongoza na tunamsifu Etats-Unis d'Amerique, wakati watu wanaendaga kufanya election ya deuxième mandat, ule mtu apitagi na 100%? Kwa nini? Utapata wengine wanapitaka kwa deuxième mandat na 54. C'est rare upate mtu ambaye alipita na 60%. Unajua kwa nini? Kwa nini? Sababu mwanadamu ni mwanadamu na hata kwaka Mungu. Unaona? Na l'œuvre humaine wanasemaka inakuwa toujours na imperfection. Unaona? Felix, mimi niko upande wa Felix Tshisekedi. Unaona? Na nina uhakika na kile naongea saa hizi, hakuna president mu RDC bwana Bofenda, hakuna president mu RDC mwenye alishaka kufanya kazi kama Felix Tshisekedi. Mimi naongea kile najua kabisa, hakuna. Nasema hakuna. Kongo unajua vile tuko na matabu na mambo mengi, kazi gani amefanya? Tabu iko fasi yote. Tabu iko hata Etats-Unis. Haiko tu hapa kwa RDC. Felix amefanya kazi nyingi sana. Unaona? Unajua sababu manda yake ya kwanza alifanya nini, ili sasa hii ya pili tunaona pia inaanza enda kama inaanza tu kama na matatizo tu. Hakuna matatizo. Unajua bwana Bofenda, wacha nikuelezee kitu moja. Wanasemaga hivi, mbwa yani ni vigumu kufundisha mbwa mzee mbinu mpya. Na lingine loba eza makasi kwa prendre mbwa oya kubange kwa prendre ango des nouvelles tactiques quoi. Des nouvelles techniques. Donc il est difficile d'apprendre à un vieux chien des nouvelles tactiques. Tu vois? Ni kitu ambacho on ne peut pas comprendre facilement. C'est difficile. Unaona Wakongole wengi avec kile Felix anafanya leo, wengi hawawezi kuelewa. Unaona nitaanzia wapi? Wakongole wengi par exemple wanakwaka wanakritike Felix
anavoyajaka sana. Niliona hata watu wengine wakiandika wanasema alisema atakorije ma erreur ya passé na anaanza tena na mavoyage. Okay, mavoyage ni juu batu abaelewe mbinu mpya, mateknike za mpya. Tuliishi hapa, eske RDC ilikuwa tena inaongelewa? Je ne pense pas. Haikukuwa inaongelewa tena. On était absent mu conseil ya nation. Na ukiangalia, quand on parle par exemple juu ya mavoyage ya president, hatujuake kama Kagame anavoyajaka mingi kushinda Felix. Lui il est kila wakati muma salon zile za kabambi. Et c'est ce qu'il faisait depuis. Alafu nous on était absent muzile salon. Na tulikuwa tunajikuta mara nyingi batu walikuwa wanaongelea juu yetu, juu ya Kongo, juu wanaenda ongelea juu ya maminere ya Kongo. Batu walikuwa wanaenda ongea juu ya environnement, tuseme mafore za Kongo na ekonsor. Ilikuwa ni mapei zingine. Pardon. Alors, IDPS, pardon. Mimi watu ya IDPS mnapenda kujivuna sana. Unataka kuniambia manake ma regime passé hawakuwa na ile ma voyage na ile kuenda kutetea nchi? Tulikuwa absent. Uangalia hata leo juu ya mafore. C'est maintenant que tunaanza kulipiwa juu ya mafore malgré que tuko napata kwa franga kidogo. Na watu wengine wanasema ona wale walipewa hivi, eshe tulipewa tu autant. Unaona? Zamani tunapewa. Hatukuwa tunapewa, c'est maintenant parce que ma République centrafricaine, ma Congo Brazzaville na Kagame Rwanda Jose zilikuwa zinakuwa muzile salon kuongea juu ya Congo, si hatukuwa na interlocuteur. Unaona? On était hatukuwa naye. Unaona? C'est le Rwanda et les autres pays qui parlaient nani kuna fasi ya Congo. C'est maintenant que Félix anakuja na tactique mpya, technique mpya, anasema non, fini politique ya chaise vide. Moi je serai mukila salon wakati banataongea juu ya Congo, il faut nikwe pale juu nitetee nchi yangu. Ndio mmoja ya masafari yake anafanya hizo. C'est ça, anafanya ile masafari aendake aseme kwenda kucheza ku beach na mtoto wake ama kwenda anaendeaga. Unaona de Congolais, mimi nashangalaka wakati yenye nani balikuwa Ethiopia, batu wengine wakatike voyage ingine kama njo ya ngapi ile. Ils ont oublié que Kagame était aussi là. Et il y avait aussi d'autres kulikuwa président wengine. C'était pas seulement Félix, mais voyage ya Félix njo ilikuwa na Kagame alienda dernièrement ilikuwa kama ni après décembre, je pense, ça doit être en janvier. Banani opérateur économique États-Unis et le président ainsi de suite balimwalika kufanya déjeuner moya hivi. Akakuwa kule batu habakuongea juu ya voyage ya Kagame. Pale bakasema aseme unaona Kagame a été invité kwenda kudejeuner na banani na ba américain ba opérateur économique ya maana sana, on n'a pas invité Félix. Donc pour Kagame haiko voyage, si c'était Félix on allait parler du voyage. Unaona, et c'est pourquoi mimi nasema hivi, ba Congolais mingi critique ze banasemaka na kuonyesha ke Félix makosa yenye Félix anakuwaka anafanya. Souvent c'est tout simplement parce que ils ne comprennent pas. Abaelewe mbinu mpya. Leo tuko ma stratégie mpya, tuko na bumaimbwa bule bujene buko na ma stratégie za mpya. Ce n'est plus ile technique za zamani za semeo kara na tuko tunakuwa sabe tuko absent. Unaona mabitu ya vile, ce sont des techniques za mpya za Félix. Fini chaise vide, fini kusema c'est tuko kwe absent mu conseil. Non, on est là chaque jour, mu chaque conférence tutakuwa tunakuwa. Et moi j'encourage chef de l'État kukua, en tout cas akuwe anaef.
Unaona, wakati mimi nasema ndugu Bofenda, nafurahi sababu unaniachia tanko. Ongea. Unaona, wakati yenye mimi naongea juu ya Felix, naonaga watu wengi na zaidi sana, sababu watu wengi ambao wanachukia Felix saizi si eti wanamchukia sababu hafanyi, ni sababu walimchukiaga tangu wakati aliingia, alafu akaongea mambo mengi. Uko wasikia hatafanya kitu. Sasa kwa kupenda kujustifie kile ambacho waliongeaga, ndio wanapendaga. Hata ukimwambia, kuna watu ambao wanaweza kumwambia Felix iko najenga hii barabara, mbona hakujenga ile ingine? Unaona iko najenga kitu, mbona hakujenga aeroport? Unaona mtu anakuwa na rukia. Ce n'est pas que Félix ne fait rien, il fait beaucoup de choses. Mais seulement frustré, parce que en RDC il y a beaucoup de frustrés. Ngoja nikwambie kitu moja Bofenda. Tutasema Félix aongee kitu, afanye kitu. Donc Félix, pourquoi est-ce que moi je l'aime? Nampenda kwa nini? C'est parce que sawa vile nilisema kwa mwanzo, hakuna president alishakafanya sawa yeye. Et si tukifata, parce que il y a sawa vile nilisema, beaucoup de gens banafaka Félix akifanya kitu banasema amateurisme politique, incompétence. Et surtout nous kwa naingia pale parce que pale ndiko kwa shida pale. Parce que habaelewe. Unaona, na utaona kama c'est qui est vrai. Bale ba précédent yake Jobe balikuwa na professionnalisme kama Jobe alikuwa na compétence na pays kabakia nyuma, parce que ce sont les mêmes gens qui disent que ni amateurisme. Unaona, il est incompétent. Les mêmes personnes ina bafataka sana kwa madeba. Alors kama ce qui est vrai, c'est que eux faisaient avant njo professionnalisme. Mbona nchi njo tulifikia. Et si bale batu franchement bangekuwa banafanya sawa vile Felix alifanya, tuseme nikupatie mifano tu kidogo, utuambie palpable, bitu nyiko palpable president. Uko naongea sana mambo mengi sana, alifanya nini na nini? Kwa mfano Felix, nitakutaia tu vitu tudogo, sitasema wote sababu amefanya mengi. Kwanza heureusement que wewe ulisema wakati Felix aliingia, wakati c'est qui est vrai, kulikuwa misukosuko, kulikuwa ile maproblème. Unaona hata ananome mtu ministre wa portefeuille anakatala kucontresigner, unaona, na hii bule mabitu bote. Lakini naweza kusema mwa hii 3 ans, unaona kitu, par exemple, ingelikuwa bale watu wanataka Felix un amateur, balijengaka, parce que ils ont fait par exemple 18 ans au pouvoir, tu sais, mais 21 plus ya mzee Kabila, plus ya mzee Kabila, bangekuwa seme nabo mukila 3 ans ama mukila 5 ans balikuwa banajenga hospital, soit vile Felix anajenga hospital Mama Yemu, tungekuwa na mahopito ngapi en RDC? Oui. Unaona, parce que ce qui est vrai, leo niko naangalia ile hospital Mama Yemu iko naende na shinda hiyo hospital Kenyatta ya Kenya iko na shinda hospital Kenyatta ya Kenya. Unaona, ça c'est l'amateur Félix qui est en train de construire ile hospital, ile ma œuvre za grande envergure en français. Unaona, si ile bale batu ya 18 ans na kama 4 ans ya mbele, unaona, parce que makosa ya Felix leo ya mingi inakuwaka ni juu ba predecesseur yake baliacha mapengo mingi. Alors ile mapengo, unaona tele zile barabara zinaonyeshwaka mbaya, aseme tuko tulibambia ya des gens qui écrivent, tulibambia musichagule, unaona, haiko mabarabara, ni mabarabara yenye iko pale tangu ba Belge, unaona. Et ce qui est vrai, Felix anakuya kutafuta ma solution, unaona,
Si par exemple ukifika Kinshasa leo uone kitu sawa centre financier, kuko mtu moya ndugu yangu mweko Etats-Unis d'Amerique, sitamtaja jina, anapendaka sana kukritike Felix, na nikamtumia foto ya centre financier, akaniambia nyie munapendaka tu mko naenda kukamata mafoto ya fasi ingine njo munaanza kututumia. Nikamwambia okay, kama hii kitu unaiona ni aggrave, ujua seme ni ule, parce que yana kwaka na habitude ya kuita Felix ke nani bidon beton. Nikamwambia ni ule bidon beton njo anajenga ile kitu yanawazia seme ni kia fasi ingine. Donc ile kitu ya fasi ingine leo tunakuwa nao Kongo, centre financier. Unaona, centre financier. Ukifika kwa watu wengi ambao mnaishi est, wacha niwaambie vizuri, labda mmoja ile kitu centre financier iko na maimmeuble 11 6 za mrefu na zingine za kawaida. Unaona, 5 za kawaida, 6 na pale kuko salle, ile salle ya kongre njo kama haiko ya kwanza Mwafrika inaweza kuwa ya pili Mwafrika. Unaona, hii ni salle iko sawa vile yenye ba president wanaendaka kufanya nani ile mama discours yabo ya mwaka kule Washington DC. Salle sawa ile tuko na MRDC. Unaona, Felix est en train de construire nani kitu par exemple soit arena, ile salle ya spectacle, ile salle il y a spectacle. On parlait de 20 000 places assises, maintenant on est en train de parler de 25 000 places assises. Ah bon? Ya kwanza Mwafrika hakuna. Donc hapa parce que tutasema se ile ndio chakula. Wakati Rwanda ilikuwa nao tulikuwa tunasema ka Rwanda kana kwa na arena. Si ndio vile? Kongo inakosa arena. Unaona? Maintenant tuna construire ya kabambi si. Na ya kabambi Mwafrika ni ya Senegal, mais si on est venu. Donc Felix corrigé. Kuko bitu mingi naweza kuambia juu kama mimi naongea juu ya Kinshasa, nitasite bitu mingi sana. Parce que quand on parle par exemple juu ya ma université à Kinshasa, c'est une université qui était très sale. Acha nikwambie. Mais réhabilité mzuri. Haiku inakuwa kushinda ma université mingi za Afrika. Ana réhabilité na kujenga. Moi je parle ku réhabilité na kujenga UPEN. Ku réhabilité na kujenga INBTP. Iko na jenga une université Mbujimai. Iko na jenga une université Kananga. Iko na jenga une université Bunia. Uniambie mu 18 ans. Même quand on parle de Matata Mponyo, parce que non naka watu wengine wanasema je suis mzuri Matata Mponyo. Nani Matata Mponyo? C'est quelqu'un mwalisoma kwa Inikin, aliachaka anatengeneza Inikin. Wakati alipata primature alitengeneza Inikin. Na wakati aliona kama nani Inikin iko mubaya na akaona seme université c'est un besoin au Congo. Ça aliona iko besoin yepe kakaona sata kumbe acha tuyenge université, me acha niende nijienge université yangu na watoto yangu. Akaenda Manyema, akaenda jenga université yake. Hakujenga hata université moya. Donc haiko ya pays ile université. Haiko ya privé yake. Ni privé yake. Bien privé yake na watoto yake na bibi yake. Unaona? Mais au moins Félix par rapport à bale wengine wote, parce que bitu yote iko nafanya bia leta. Bia leta. Unaona? Donc anayenga ma université, anayenga mahopito juu apart mama yemo. Ukifika Kinshasa alijenga nani hopital ya Kanchach. Pardon. Iko na alijenga hopital ya Beni. Na acha nikwambie tu juu tunaweza kuongea tu aseme Kinshasa avec nani hii programme ya développement à la base ya 145 territoires. Pardon. Tunampokea John Sabi, kadre ya UDPS. Ndio huyo nilikuwa nawaambia tulikuwa na wageni watakuja wiki hii. Huyu
ni cadre ya UDPS anatetea ma action zao wanafanya hii masiku mu utawala yao. Kuna kitu alianza kuongea saa hii, projet ya 145 territoire. John Sapi, ile projet iko na ubaguzi mubaya sana. Kwenye mimi natoka kule Bazuele, mu province ya Bazuele, ma territoire zote za Bazuele, mimi nafikiria ile projet inaenda tambola malembe depuis walisemaka kama wanakuwa kujenga masomo isa bali abandonaka. Banafanya egoisme mu territoire zingine ma territoire zingine abayue. Eske ile territoire inaresira ama inaanguka? Ile inaresira. Unaona watu wengi hawajaelewa projet 145 territoire. Wakati president alianza kuongea juu ya ile projet ya 145 territoire, ilikuwa tout au début kila territoire ipate 2 millions. Donc kwende kutengenezwe vitu za 2 millions de dollars. Unaona? Ile projet ikaende na evolue. Na kuevolue yake pia, dans un premier temps, ilikuwa que bebata gérer ile ni ba administrateur ya ma territoire. À un certain moment, président kaitaka ba gouverneur yote. Mais batu bakaona aseme hapana. Et c'est pourquoi il ende na traîner. Batu bakaona aseme hapana. Kuipatia ba politiciens kutafanyika ma détournement mingi. Unaona? Et c'est là où beaucoup de gens ne comprennent pas. Okay. Unaona? Parce que mbona ilianzaka zamani jusqu'à présent hayafanyika. Ilishafanyika mafasi mingi. Alors bikafika wakati yenye bakaona nono olia kuipatia ba politiciens, wacha tuipatie manani ma organisation kubwa kubwa. Jo pale balichagula PNUD, CF na nani ya control, nani bureau de contrôle BCC. Unaona, bakaipatia me baka gabula bakazigabulia ma entité, na wakati fulani ikakamata kwanza temps mrefu juu ya zile ma organisation pia kugabulana banani batatumika wapi na banani batatumika wapi. Unaona, nabyo bikakamata kwanza na temps kwa ile kugabulana. Na tena bikakamata kuanza kupanga programu. Tutaanza na programu gani? Parce que unaona batu mingi unaona batu wakati wanasema programu la base, mbona tuyaona hiki? Hapana, il faut unafata ni maprogramme. Unaona, ni maprogramu. Baka tutaanza na nini? Na programu ya kwanza ilikuwa kuanza na mamasomo, kuanza na donc mamasomo, mabiro ya nani ya territoire na ma centre de santé. Ile bitu tatu jo bitu tunapaswa wakati unataka kukritike, unakritike se bwasi yaona masomo. Unaona, na alafu wakati yenye balikala balianza kupanga, bilichukua hata nyingine mwaka mzima na ni kuanza kupanga masomo fulani tutejenga wapi, centre de santé tutejenga fasi gani. Parce que wakati wao kuona masomo kuna fasi yako, cela veut dire haiko kwa ile programme. C'est un programme. Unaona? Alors wakati yenye banafanya vile souvent nani ukiangalia c'est bon nani c'est BCC, je pense, bureau de contrôle quelque chose comme ça. Unaona, njo yenye ukiangalia yo ishajenga mafasi yote kwenye balipeo bonjo baliko biko rapide, balijenga kila fasi na balishaanza remettre mafungulo. Me ukiangalia fasi kwenye kuko na kwa maretard bwana Bofenda so kwetu Fizi, parce que inataka kuambia wabembe 145 territoire hayafika kwenu, haiko juu ya Felix, ni juu ya PNUD. Ndio alipewa contrat kule. PNUD iko sana ku Sud Kivu.
unaona, na fasi yote kwenye PNUD iko fasi yote kwa PNUD effectivement haianza kufa kitu biko na makondisyon zabo za recrutement za batu, parce que kuko ifo meme atama marché zimwe ifo kupatia baloko, unaona, ifo mwaneneza hivi bule na bule njo banapitisha muda, unaona, njo banapitisha muda. Mimi na yua ile mabitu yote itarekebishwa, et je puis dire que ile projet c'est un grand projet, na ni projet yenye ina réussir, et iko parmi ma grand projet yenye ilifanya le président Félix akwe voter. Merci beaucoup, merci beaucoup ndugu zangu. Hii kipindi ya kwanza tuko pamoja na John Sapi, na bado tunaendelea kipindi ya pili. Kesho tutakuwa pamoja naye tena, mtamfuata anaendelea. Tunakata tu kidogo, maana yake tuendelea. Aimez la video, aimez la video. Kama ni mara kwanza unapata hii kipindi ya La Passion de mon pays, subscribe. John Sapi, tunashukuru sana. Tunasema asante kwa kuja kwa kipindi yetu ya La Passion de mon pays. Wewe ni mgeni wetu maalum. Tunasema asante sana. Tutakuja tena kesho tuendelee hii maneno. Maana kuna mambo mengi ya kuelezea. Bakongole bapende nchi yao. Kwa neno yako ya mwisho unaweza sema nini kwa ajili ya population yenyewe na kufuata? Kitu mimi naweza kusema ni kusema hatuna nchi mbili. Okay. Tuko na nchi moja tu. Ni RDC. Wakati wewe unachukia nchi yako, unachukia tu president, ama unachukia parti politique yenye iko naongoza, alors unasueteke kama inaweza kamatiwa kikamatiwa, hata kama kinaweza gabulikana kigabulikane, juu unachukia. Me unaona, si de pes ndio maana tunajitapaka. Si tulikala mu opposition 38 ans, tuko mu opposition, atukamata bunduki, unaona, tulikuwa tu tunafanya une opposition pacifique d'ailleurs, unaona. Hapana hii bienu leo mnakuwa niko asikia bananga bana juu bali munyanganya kama aliperdre ma carré minier anaenda ba mamba juu alikosa bu député naenda niko nasikia même hata il y a de jeunes gens baunde banande ya Manor Kivu, ce sont des gens leo biko napenda kabisa, unasikia ils applaudissent quand banasikia que c'est M23 inapiga na banapenda, et ils sont derrière. Niko na shanga ile ndio makojeri tuko nao saa hizi après hii kipindi tuko nao. Merci beaucoup wafuasi wetu, tunasema asante, tunawapatia siku njema. Basi kesho pia tutakuwa na John Sapi, kama umemsikia leo, kesho tutakuwa pamoja na yeye. Asante sana, thank you, bye.